Play ball! Fracture tigin ako. Lain niya sa siminto. Tapos ka na open. Ah, na yan, bugat niya. Bugat niya. Oo. Lain niyang imo nga ang motion mo diya, lain na diya. O, lain na diya. Medyo ka, pwede sa'yo. Oo. Nanti ka siminto. Oo. Nanti nga pag-pag na namin sa ko. Siminto, pag-pag. Taro Bales! Wala. Benedicto. Benedicto. Oy, ganda ng pasa. Sanchez. To Benedicto. To Sanchez. Yes. What a pass. Di ka kapugong ni mo diyan. Gabayeron. To Taro Bales. Pero kung manag ka naman sa. Oy, jersey number 7, wala. Sanchez. 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 To Apawan, Apawan for 3. Oy, short. Apawan again. Oy. Foul. Taro Bales. Taro Bales. Oy, ganda ng pasa. To Taro Bales, 2 points. Oh, ito. Pasa mo lang ako. Oh. Benedicto. Benedicto. Inatake. Still by Nicabera to Gabayeron. Yes. Apawan. Tocheng for 3. Wala. Rebaba ni Cabera. To Enson. Enson drive. Boy, foul. Sa likod ni Dawa. Tubang ko tawel. Iya na da. Ay, made one by Enson. Lastro. Yes. Landan. Oh. Sanchez. Wala. Rebound by Apa. Oy, ganda ng pasa yon. Hanep sa pasa. And bound by Inite to enjoy. Sell by Coral. Oy, si Ledesma. Drive. Oy, nice pass to Coral. To Apawan. Apawan again. Oy, pinasa. To Ledesma. To Sanchez. Wala. Rebound by Enson. To Taro Bales. To Inete. To Gabayeron. Yes. Basket. Ang momento mo kaya sabay man mo. Sanchez inatake to Coral. Oy, to Andeng short. Gabayeron. Ay, Ledesma to Cheng to Sanchez inatake. Oy, kinaliwa. Oy, wala. Nasobrahan. Gabayeron drive. Oy, binalik to Inete. To Taro Bales for 3. Wala. Rebound by Apawan. Binabang bola. Apawan attack. Oy, outside.
Kita mong views mo to sa YouTube, ta? Diba? Kung ito nga galaw ya. Hindi ito may mo. Hindi na tayo ma-erase ya. Hindi na tayo madula ya. Nag-abot lang na mo. Oo. Ngaraan sa kode. Gagwa lang na yung gulpi mo. Ay, Hinete. Hinete, pula for 3. Wala, rebound by Gabayron. Gabayron. Tarobales, pull up. Wala, rebound by Cheng. Pass break to Sanchez. Sanchez, ang lupit nun. Oy, wala. Oh, Enson. Drive. Kinaliwa by Enson. Pasok yon. Ledesma. To Cheng. Sanchez, turnaround shot. Oy! Hanep by Sanchez. Gabayron. Drive. Hinete. To Tarobales for 3. Yes, 3 points by Tarobales. Ledesma. Gabayron, dumidepensa. To Sanchez. Foul. Last throw by Sanchez. Oy, made one by Sanchez. 15 kilo. Pila? 15? Bugat pag ginisi sa ato niya. Ang last ko niya pa kilo to 26 siguro 24 ay galo. Bot lang subong ah. Mama mo. Koral. Abi mo tambok-tambok na may ano niya, may maskulo niya yun di po. Amo na nagbabugat pag ito ya. Alam mo din yan. Antay siya ka nang ito naman. Hindi ba nila sa mga gamay mag-flat lang bala. Sanchez. Wala, rebound by Tarobales. To Hinete, to Gabayron. Ay, binalik kay Hinete. Ay, wala! To Hinete again. Yes. Hindi talaga yung pagdulao niyang kubalas. Kaya hindi po. Nga po niya, simbolo, ni sapo. Nga po. Domingo. Gaan mo ginitsimpuhan mo gini yung ano yan? Ledesma. To Kalamay for 3. Wala. Ay, rebound by Sanchez. Yes, 2 points. Hinete. Pull up. Oy, wala. Rebound by Kalamay to Coral. Oy! Muntik na. Outside by Tarobales. Ledesma. Oy, ganda ng floater, wala. Rebound by Ledesma again to Apawan. Pass to Ledesma. Yes. Ganda ng pasahan. Benedicto. Benedicto, yun di pagkalipat mo naman. Tarobales. Kay Benedicto, Ledesma, mga bigate ni mo. Mga sindiro, hindi sa ito na lang ng mga Ledesma, mga Benedicto. Bawi na. Prote yung paguro na yan, mga ano yan. Kasi dato sa Sarabia nga ta 600 hectares to. Oo. Gabayron.
Tapos sila hindi pinakalapan niya, sindam. Tarobales. Wala, rebound by Kalamay. Benedicto, oy! Ganda ng galaw yun, oy! Yes, 2 points. Enson. Oy! Good! Sanchez pull up. Wala. Tarobales drive. Oy, nice pass. To Gabayron. Oy, sumobra. Oy, still by Gabayron. Pass to Tarobales. Pull up. Oy, wala. Rebound by Cheng. Still by Enson for 3. Oy, yes. Cheng Clark. Nagota kayo ba kabakalan na? Kita na ito na. Ya, prano ba mo pala yung karon highlights mo na subong no? Timpla ka na talaga mantika. Muling ako. Apawan, yes. Ay, tali, muling lang lang. Muling na ako. Kaya lang, hindi lang. Outside. Ama mo sa tamboy ka giro. Use oil ya, butang mo ya, mong yan. Kadaya use oil ya. Tarobales to Enson. Wala, rebound by Kalamay. Oy! Anticipate by Gabayron. To Tarobales for 3. Yes! Tarobales. Sana na sa tumino. Ang sinolog mo man ang kalibo. Subungan nila light. Adong ano? Apawan. Ay, sibo mo man dong ano sila? Gabayron. Yes. Dungan sila sa Iloilo naman ang dinagyan sa Iloilo dinagyan. Ang dinagyan lo kami sila sa mga. Kinasugod ang dinagyan sa Iloilo ya sa Luit. Highlight sila doon. Apawan. To Benedicto. Oy. Yes. 3 points by Kalamay. $8 million ang piling mabalay. Coach kita ng coach. Concert na nila. Magkano. Bawal niya yan. Pillar slip. Tarobales. To Gabayron. Oy, traveling. Violation. Kita gitu, hindi po ito grabing referee. Lihat paano ang kolbe? Yeah, di po. Sanchez! Oy! Grabing galaw! 1-on-1 to yan. Tarobales. Oy! What a move by Tarobales. Apawan. Gabayron. Oy! Foul. Apawan for 3. Wala. Rebound by Cheng again. Yes. Nice spot back by Kalamay. Tambis to ya. Tambis nga galaw to ya. Ni Cabera. To Gabayron. Wala. Rebound by Enson to Tarobales for 3. Wala. Benedicto pull up. Yes. One shot. Siya Cabera ito may ginilang na pa-highlight. Sao yun di po gaya. Ni Cabera naman. Ara na. Ni Cabera move. Patay. Yeah. Woo! Jordan siya to ya.
Coral. Coral. Oy! Sanchez. Sanchez move. Kinaliwa. Wala. Rebound by Inete. Inete. Pasok Gabayron. Oy, mga galaw ni Gabayron. Basket. Benedicto. Benedicto drive. Oy, ganda yon. Kinaliwa pa. Oy, wala. Rebound by Apawan. 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 Foul. 2 shots. Grabe si Andeng yun. Di po gaya. Yes. Lasso. Oy, outside. Tarobales. Oy, ganda ng pasa. Oy, binalik kay Gabayron. Gabayron for 3. Wala. May makita na. Dalom. Apawan. Apawan move. Yes. Tarobales. Tarobales pula for 3. Wala. Rebound by Sanchez. Grabing rebound. Sanchez. Wala for 3. Yes. Sanchez. Tarobales. Enson for 3. Wala. Rebound by Apawan. Apawan tinaba ang bola. Ay, may lakay way mabtan. Back to Benedicto. Benedicto. Kalamay for 3. Wala. Rebound by ni Cabera. Ni Cabera to Tarobales. Tarobales. Benedicto dumidepensa. Oy! Paswenson to Gabayron. Gabayron. Back to Tarobales. Tarobales pull up. Wala. Rebound by Cheng. To Sanchez. Sanchez. Sanchez to Apawan. Apawan for 3. Yeah! What a shot! Enson drive. Oy, 2 points by Enson. Ah? Sanchez. Sanchez. Apawan, oy, binalik kay Benedicto for 3. Yeah! 3 points by Benedicto. Ganda ng laban. Tarobales. Benedicto dumidepensa. Back to Enson. Ball pick. Oy, foul. Kitang-kita. Gapon, sang reperita. Yes. Tarobales. Oy, double team. Double team yon. Oy, good. Symbol. Jump ball. And bound by Gabayron. To Tarobales. Back to Gabayron. Sanchez sa defense. Ay, still by Apawan. Apawan mo. Oy. Libre. Ganda ng laban. Nice game by Apawan.
Madala ko sa isip. The MVP move by Apawan. Damo-damo, bilhin. No, pa.